सीनियर साफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक मुल्क में इस वक्त बिजली के 3 करोड़ 81 लाख मीटर होल्डर हैं और हर माह इतने ही बिल आते हैं। इस वक्त पूरा पाकिस्तान बिलों पर बिल बुला रहा है। अवाम मियाँ शहबाज शरीफ और इसहाक डार को झोलियाँ उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं। ये बात दुरुस्त है, आज की सूरत हाल के ज़्यादा ज़िम्मेदार खान साहब हैं, मगर PDM की 16 माह की हुकूमत ने खान साहब की घंटी उतारकर अपने गले में बांध ली, लिहाजा ये आज किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन हालात में अगर मियाँ नवाज शरीफ वापस आते हैं तो इन्हें खौफनाक सियासी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। ये अवाम से वोट नहीं मांग सकेंगे, ये अवाम ने नहीं निकल सकेंगे। अब सवाल ये, इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? इस सूरत हाल के 4 बड़े ज़िम्मेदार हैं। पहले ज़िम्मेदार जनरल परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अजीज़ है। इनके ज़माने में पाकिस्तान में धड़ाधड़ डॉलर आए, जिससे अवाम का लिविंग स्टैंडर्ड बुलंद हो गया। शौकत अजीज़ ने AC, LCD और कार फाइनेंसिंग आसान कर दी। मुल्क में प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स भी बने और मोबाइल फ़ोन का इनकलाब भी आ गया। नतीजे में बिजली की ज़रूरत और खपत बढ़ गई, मगर हुकूमत ने बिजली की पैदावार पर कोई तवज्जो नहीं दी। चुनांचे 2005 में खौफनाक लोड शेडिंग शुरू हो गई। 18 घंटे बिजली नहीं आती थी। पीपल्स पार्टी का दौर आया तो लोड शेडिंग का मलबा इन पर गिर गया। ये सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे, चुनांचे उन्होंने धड़ाधड़ फर्नेस ऑयल के रेंटल प्लांट्स लेना शुरू कर दिए। ये प्लांट्स इंतहाई महंगे थे, इनके नतीजे में बिजली भी महंगी हो गई, लोड शेडिंग भी बढ़ गई। इस दौर में ख्वाजा आसफ ने पानी और बिजली के वफाकी वजीर राजा परवेज़ अशरफ को राजा रेंटल कहना शुरू कर दिया और इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी दायर कर दी थी। नवाज शरीफ का दौर आया तो मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। मियाँ साहब ने भी लॉन्ग टर्म हल की बजाय फर्नेस और डीजल प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए। ऑयल के लिए मुसलसल डॉलर्स दरकार थे। प्लांट्स के मालकान के साथ रेट्स भी डॉलर में तय कर दिए गए। इन्हें कैपेसिटी पेमेंट भी दे दी गई, यानी प्लांट्स चलें या ना चलें, ये अपनी मतलूबा पैदावार के बराबर बिजली दें या ना दें, मगर हुकूमत को इन्हें पूरे पैसे देना पड़ेंगे। इस फार्मूले से मुल्क में बिजली तो पूरी हो गई, लेकिन ख़जाने पर बोझ बढ़ता चला गया। आज हुकूमत को हर साल 2310 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती है। दूसरी तरफ पावर प्लांट्स के मालकान ने भी कमाल कर दिया। फार्मूला ये था, मालकान प्लांट्स की 20% रकम खुद अदा करेंगे, 80% बैंकों से लोन लेंगे। मसलन फ़र्ज़ करें एक प्लांट $100 मिलियन का है, मालिक इसमें $20 मिलियन डालेगा और $80 मिलियन बैंकों से लोन लिया जाएगा। अब मालकान ने कागज़ों में इसकी मालियत $100 मिलियन की बजाय $120 मिलियन कर दी। $100 मिलियन बैंक से ले लिया, अपनी जेब से धेला खर्च नहीं किया और हर साल अरबों रुपए कमाने लगे। बिजली के साथ दूसरा जुल्म लाइन लॉसेस की शक्ल में हुआ। वापडा के लाइन लॉसेस 20% तक है। मुल्क में बिजली चोरी भी होती है और मुफ्त भी दी जाती है। सरकारी मुलाजमीन हर साल 34 करोड़ यूनिट फ्री लेते हैं। 520 अरब रुपए के लाइन लॉसेस हैं, जबकि पिछले साल 467 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई। कैपेसिटी पेमेंट्स 2310 अरब रुपए है, जबकि गर्दिशी कर्जे 2500 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। ये सूरत हाल पिछले साल तक छुपी रही, क्योंकि हम कर्जे लेकर मुल्क चला रहे थे, लेकिन फिर हमारे कर्जे और सूद की किस्तें कुल आमदन की 85% हो गई। IMF और दोस्त मुल्कों ने हमें कर्ज देना बंद कर दिया। खान साहब का इन हालात में बहुत बड़ा हाथ था। ये कर्जे भी ले रहे थे, दोस्त मुल्कों को नाराज़ भी कर रहे थे। मुल्क में धेले का काम भी नहीं हो रहा था, लिहाजा PTI की हुकूमत तेज़ी से अपनी हकमाकतों के बोझ तले दफन हो रही थी। मगर ऐन वक्त पर नून लीग ने खान का सर चट्टान के नीचे से निकाला और खुद इस गिरती हुई चट्टान के नीचे बैठ गई। हमें आज मानना होगा, हमारी आबादी ज़रूरत से ज़्यादा है और ये बेहुनर और नासमझ भी है। 25 करोड़ लोगों में सिर्फ 2.5 करोड़ लोग काम करते हैं, बाकी 22.5 करोड़ इन्हें जलील करते हैं। दूसरा, हमारी आमदनी हमारे वसाइल से 5 गुना कम है। अगर हमें 100 रुपये चाहिए तो हम सिर्फ 20 रुपये कमा रहे हैं, बाकी 80 रुपये के लिए हमें दर भीख मांगना पड़ती है। तीसरा, हम तवानाई के लोकल वसाइल की बजाय इम्पोर्टेड वसाइल पर इन्हिसार कर रहे हैं। हम अपनी ज़रूरत का 85% पेट्रोल दरामद करते हैं। हमारे पास 2 तरीके थे, हम अपनी ज़रूरत का पेट्रोल खुद निकालते या हम अपनी ज़रूरत को महदूद कर लेते, जबकि हमने पेट्रोल भी नहीं निकाला और गाड़ियों की तादाद भी बढ़ाते चले गए। मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब नहीं। हम हर साल 30 से 35 अरब डॉलर का पेट्रोल फूंक देते हैं।
ہمارے پاس تھار میں کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ ہم اگر ان سے سالانہ 50,000 میگا واٹ بجلی بنائیں تو بھی یہ ذخائر 500 سال کے لیے کافی ہے، لیکن ہم اس سے صرف 5300 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں، اور یہ کام بھی 5 سال قبل سٹارٹ ہوا۔ ہمارے پاس گیس کے ذخائر بھی تیزی سے کم ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم گیس بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور اس امپورٹڈ گیس کو چولہوں، تندوروں اور گاڑیوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ نمبر 4، ہم منحوس القوم احمق ہیں۔ ہم اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھتے۔ ہم جب چاہتے ہیں سڑکیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی املاک کو جلا دیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں سے لڑ رہی ہے، جبکہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو ہرانا چاہتے ہیں۔ ہم ایک ایکسٹینشن کے لیے ملک کو سمندر میں غوطے دے دیتے ہیں۔ اس وقت بھی عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان تینوں دست و گریباں ہیں۔ کسی کو یہ احساس تک نہیں، اگر عوام سڑکوں پر آ گئے، ڈالر 500 روپے کا ہو گیا، بجلی، گیس اور پیٹرول بند ہو گیا یا ملک ڈیفالٹ کر گیا، تو کیا ہوگا؟ 25 کروڑ لوگوں کے لیے خوراک، ادویات اور بجلی کا بندوبست کیسے ہوگا؟ لہٰذا ملک آپریشن ٹیبل پر آخری سانسیں لے رہا ہے، جبکہ ہم اٹک جیل کا دروازہ تھام کر کھڑے ہیں۔ خدا خوفی کرے، اگر خان بے گناہ ہے تو اسے رہا ہونے دے، اگر یہ مجرم ہے تو پھر اسے ایک ہی بار سزا دے، اس پر پابندی لگائیں اور ملک پر توجہ دیں، مگر یہ کھیل ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس بہرحال زیادہ وقت نہیں، ہمیں فوری طور پر پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا ہوگا، اور اس ڈائیلاگ میں عمران خان کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ ملک کے لیے ایک ہی بار لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پالیسیاں بنائیں، تاکہ ہمیں یہ تو معلوم ہو ہم نے جانا کہاں ہے، اور آپ مہربانی کر کے بھارت کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کریں اور ایک ہی بار یہ سرحد بھی کھول دیں۔ ہم ہمسایوں کے ساتھ بھی لڑ کر زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس میں اندر بھی لڑائی چل رہی ہو اور باہر بھی، اور اس نے ترقی کر لی ہو؟ لہٰذا ہمیں عقل کو ہاتھ مارنا ہوگا، ورنہ ہم عقل اور ہاتھ دونوں سے محروم ہو جائیں گے۔ میرے گھر میں 70 کلو واٹ کے سولر پینل لگے ہیں۔ میں ان سے اپنے گھر کی ضرورت بھی پوری کرتا ہوں اور اواپڈا کو بھی بجلی بیچتا ہوں۔ یہ ایک لانگ ٹرم سرمایہ کاری تھی۔ میں نے اس پر اچھے وقتوں میں 1.5 کروڑ روپے خرچ کیے تھے۔ مجھے اس سے یہ فائدہ ہوا، میں لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے بلوں سے بچ گیا، لیکن اس ماہ مجھے بھی 10 لاکھ روپے کا بل موصول ہو گیا، اور میں دیر تک بل دیکھتا رہا اور سر پر ہاتھ مارتا رہا۔ یہ بات مجھے ایک کھرب پتی بزنس مین نے بتائی۔ یہ اس وقت وفاقی کابینہ کا حصہ بھی ہے۔ میں نے جواب میں انہیں اپنی کہانی سنائی۔ ہمیں گھر کے لیے 10 کلو واٹ بجلی چاہیے تھی۔ ہم نے 1.5 سال قبل 20 کلو واٹ کا سسٹم لگایا۔ 10 کلو واٹ خود استعمال کر لیتے ہیں اور 10 کلو واٹ واپڈا کو دے دیتے ہیں۔ یوں ہمارے 1,76,000 روپے واپڈا کے ذمہ واجب الادا ہو گئے، مگر اس ماہ واپڈا نے ہمارے 1,56,000 روپے کاٹ لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں واپڈا سے بجلی بھی نہیں خرید رہا، میں انہیں بیچ رہا ہوں۔ میں رات کے وقت بھی اپنی بیٹریوں کی بجلی استعمال کرتا ہوں۔ میرے پاس واپڈا کی بجلی آ ہی نہیں رہی، مگر میں اس کے باوجود اسے بل بھی دے رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ فوراً بولے، سیم ٹو می، میں بھی بجلی نہیں لے رہا، لہٰذا پھر بل کس چیز کا؟